Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maayong hapon kaninyong tanan din ha, mga kaigsunan sa Islam. Sa tuwang masjid, Masjid Sharif Ahmad Zuhair wa Sharifa Khadija al-Ilmi rahimahullah ta'ala. O ako nagapasalamat kang Allah subhanahu wa ta'ala nga iyang gikadar gihapon gitugot nga magtipok-tipok ta karong hapuna og dinhi sa masjid aron sa pagkutlo sa kaalam sa iyang relihiyon. Karong hapuna mga kaigsunan sa Islam, kauban nato ang usa ka kissa, usa ka kwento nga nahisgot sa Quran. Kwento sa usa ka pamilya nga gibulahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pamilya nga gipili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakip sa sangkatauhan sa katawhan. Walay lain kundili ang pamilya ni Imran. Gitawag nga Alu Imran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mingon sa Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imrana. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alalamin. Sa pagmatuod, ang Allah gipili niya si Adam ug si Nuh, si Propeta Noah, ug ang pamilya ni Abraham ug ang pamilya ni Imran nga pinakamaayo sa tibuok sang katauhan. Tayb, upat ka klase diri no, upat ka klase ang gipili sa Allah. Una si Adam, sunod si Nuh, sunod ang pamilya ni Ibrahim, sunod ang pamilya ni Imran. Kung inyong mapansin nga kining upat ka klase nga mga tao gipili sila sa Allah, duha sa ilaha individual, kumbaga singular. Si Adam gipili sa Allah ug si Nuh gipili sa Allah. Ang duha nga misunod is pamilya. Pamilya ni Ibrahim, dayon pamilya ni Imran. Ngano wala giingon sa Allah nga pamilya ni Adam? Ngano wala giingon sa Allah nga pamilya ni Nuh, ni Noah? Nganong si Adam raman? Kay ang duha ka anak ni Adam nagpatay man. Kumbaga usa sa iyang anak gipatay ang usa sa iyang anak. So dili ingon nga ang ilahang pamilya is bulahan jud kay naay nagbuhat og dautan. Manang si Adam lang. Ang sunod si Nuh, si Propeta Noah. Nganong gipili siya sa Allah lang? Nganong wala giingon nga ang pamilya ni Noah? Kay usa sa mga anak ni Nuh alayhi salam wala mituo sa iyaha. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sa dihang sila nisakay na sa barko, sa arko, ang iyang anak nagpabilin og iyang giingnan nga, akong anak sakay ka, kauban ako. Ayaw himo imong kaugalingon nga mahisama sa mga dili magtotoo. Ang tubag siyang anak, qala inni saawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Moadto ko sa tumoy sa bunto, dili ko maigo sa baha. So nisupak ang iyahang anak. Pero pagkaabot kang Ibrahim, tanan nga pamilya ni Ibrahim, mashallah, ang iyang asawa nga si Sarah, ang iyang asawa nga si Hajar, ang iyang anak si Ishaq, ang iyang anak si Ismail, ang iyang apo nga si Yaqub, si Yusuf, o ang mga propeta sa angkan ni Israel gikan kang Ibrahim. So bulahan ang pamilya ni Ibrahim ug ang pamilya ni Imran. Karon kinsa ni si Imran? Sa sobra sa pagtaas sa level sa Allah sa pamilya ni Imran, gihimuan siya sa Allah og usa ka sura sa Quran. Ngalan Alu Imran, surat Alu Imran. Pagkahuman sa suratul Baqarah. Kinsa ning pamilyaha? Kaning pamilyaha, maghatag kog highlights no sa ilahang pamilya. Diri gikan si Maryam alayhi salam, si Maria, og si Jesus, nga anak ni Biring Maria. Diri gikan silang duha sa pamilya ni Imran. Si Imran usa ka buutan nga tawo nga usa sa mga anak ni Israel. Si Imran kumbaga kabilang sa mga usa sa mga anak ni Israel, mga angkan ni Israel si Imran.
Ang iyang asawa si Hannah. Nagpuyo sila sa Jerusalem. Kining pamilya ha, dili sila basta-basta nga pamilya lang, kundili pamilya sila nga naa sila'y misyon nganong nagtukod silag pamilya. Allahu Akbar. Kanang misyon nga nagtukod silag pamilya, mao na ang gihimo sa Allah nga kumbaga mao na ang hinungdan nganong gipili sila sa Allah nga pamilya. Dili mito pareho sa atuwa, kasagaran sa mga tao nga magpamilya kay gusto lang niya makaasawa, gusto niya nga magkaanak lang aron naay mo padayon sa iyang apelyido, naay mo padayon siyang lahi, or gusto niya makabuild og pamilya para makasiparit siya sa iyang ginikanan, gusto niya makabuild og pamilya para dili siya sultiag dautan sa iyang mga kamag-anak nga wala siya pamilya. Kumbaga na-build ang kasagaran nga pamilya sa mga tao sa makamundong bagay. Mao nang dili layo nga mag-away, nay depression, walay blessing. Allahumma musta'an. Pero kaning pamilya ha, buhos ang blessing sa ilaha kay na-build ang ilahang pamilya sa usa ka misyon nga naganahan ng Allah. Unsa to nga misyon? Kato nga misyon mao ni siya. Sa ilahang panahon, ang Roman Empire nga mga pagano, kato nga panahon mga pagano sila ang namuno sa ilahang lugar sa Jerusalem, sa Palestine. Ang mga Romano nga mga pagano, mga salbahis, ginakamkam nila ang kayamanan sa mga tao sa ilahang lugar. O kung kinsa tong mag-Muslim, ilahang patyon, kinsa tong gustong mag-Muslim, ilahang pugngan, dili nila pa Muslimon, as in talamak ang kawalang hiyaan kining anomalya sa ilahang lugar. Pero nganong wala man hilabti sa mga Roman ang kining pamilya ha. Kay kining pamilya man gud pobre nga pamilya. Kumbaga sa mata sa mga tao walay pulos nga pamilya. Pobre si Imran, pobre si Hannah. So nganong kailangan pa nato silang asikasuhon o pamatyon o silutan nga pobre man na sila. So lantawan ninyo mga kaigsunan sa Islam, ang karangalan sa pamilya dili di ay sa kwarta. Lantawa, gitaas sa Allah ang karangalan sa Ali Imran, dili kay dato sila. Ang karangalan sa pamilya dili kay sikat nga pamilya or konektado sa politics nga pamilya or pamilya nga daghang ni graduate nga naay mga degree holder ang ilahang mga membro sa pamilya. Dili na basihan sa karangalan sa pamilya. Daw kayong ebidensya ang pamilya ni Ali Imran na ang basihan sa karangalan sa pamilya is ang pananampalataya, ang pagtuo sa Allah. Kini nga pamilya na build sila sa pagtuo sa Allah. Ug ang misyon nila mao ni sa diyang nakita nila nga dili maayo ang sitwasyon sa ilahang lugar, ginadawg-dawg ang mga Muslim, naghimo sila pamilya ug nagdua sila sa Allah nga, ya Allah, tagai mig anak nga himuon namo siya katong nga bata, himuon namo siya nga magsilbi sa imuhang relihiyon. Iyahang usbon ang sitwasyon sa amuang lugar. Amo siyang ihalad sa imuha. Manilbihan siya sa Masjidul Aqsa. Wala siya laing himuon kundi magsilbi sa imuha ug iyahang da'wahan ang mga tao ug ayun niya ang sitwasyon sa among lugar. Kumbaga nag-intensyon sila nga magkaanak para mo serbisyo sa Allah ug mo serbisyo sa Islam. Allahu Akbar. So katong nga intensyon mga kaigsuonan sa Islam, nahimo to siyang kumbaga nakita sa Allah, gipili sa Allah ang katong nga pamilya nga usa sa mga the best nga pamilya. Kinsa ra gud sila, subhanallah. Pero mashallah agi sa ilahang intensyon. Kaso lang si Hannah, usa ka baog nga babae, natigulang na lang siya ug wala din siya nagkaanak. Pero ang iyang strong nga intensyon nga, ya Allah, tagai lang mi og anak. Ako jud siyang himuon nga mo serbisyo sa imuha. Allahu Akbar. Hangtod nga ang miracle sa Allah ni abot sa iyaha sa iyang pagkatigulang, siya naburos. Subhanallah. Sa dihang nakabati si Hannah nga siya naburos, nagdua siya sa Allah, ningon siya, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Niingon ang Allah sa dihang miingon ang asawa ni Imran, o akong Ginoo,
sa pagamatuod ako nagpanata kanimo kung unsa ang ako ang nasa sulod sa kuwang tiyan nga ako siyang ihalad para sa imuha. Busa dawata nga ako ang panata. But pasabot niya, kung unsa ning gihatag nimo sa kuwang baby sa kuwang tiyan, ya Allah, ako siyang ihatag sa imuha. Magserbisyo siya sa Masjidul Aqsa sa Palestine. Wala siya lang himuon kundi magda'wa, wala siya lang himuon kundi serbisyon ng imuhang relihiyon. Innaka anta samiul alim. Sa pagamatuod ikaw hingpit nga nakadungog o hingpit nga nakahibalo. Busa dawata ako ang panata sa imuha. Falamma wada'atha, sa dihang nanganak na siya, sa dihang nanganak na si Hannah, excited na siya kay anak nga lalaki nga mo'y mo serbisyo sa Masjidul Aqsa, nga mo serbisyo sa Islam sa ilahang lugar. Falamma wada'atha, sa dihang nanganak siya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ningon siya, ya Allah, nanganak na ko, ug kaso lang ang akong anak babayi. Subhanallah, babayi. So unsaon niya pagserbisyo sa masjid nga babayi siya? Unsaon niya pagserbisyo sa umma nga babayi siya? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Samtang ang Allah ang mas nakahibalo kung unsa ang iyang gianak ug dili susama ang lalaki sa babayi. Allahu akbar. Kining giingon sa Allah nga walay sa dhakaru kal untha, hindi magkatulad ang lalaki sa babayi tinuod ni mga kaigsunan sa Islam. Munang sayop nang ginasulti sa mga tao nga dapat pantay ang babayi ug lalaki. Dili magkapantay ang babayi ug lalaki. Nay obligasyon ang lalaki nga para lang sa iyaha ug nay obligasyon ang babayi nga para lang sa iyaha. Dili pwede trabahoon sa babayi ang trabaho sa lalaki ug dili pwede trabahoon sa lalaki ang trabaho sa babayi. Kumbaga kanya-kanya na ay responsibilidad. So dili sila pwede mahimong pantay. So karon kini unsaon nato ni karon nga subhanallah nagka-problema karon si Hannah sa iyang gipromise sa Allah nga ang iyang anak babae man. Subhanallah. Wa inni sammaytuha, og niingon si Hannah, ya Allah, babae man imong gihatag sa kuha, okay ra sa kuha, og ang akong ipangalan sa iyaha Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Ug akong ginapangayo sa imo ya Allah nga protektahi si Maryam gikan kang syaitan ug ang mga anak nga mo gawas sa iyaha. Subhanallah, mga kaigsunan sa Islam, gidawat sa Allah ang dua ni Hannah. Nahisgot sa hadith nga nag-ingon ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, tanan nga mga gipanganak nga bata kusiun siya ni syaitan sa tiyan. Mao nang muhilak ang bata ini gawas, inig panganak, kay kusiun siya ni syaitan, satanas. Gawas kang Maria ug ni Jesus, wala sila nihilak. Wala nihilak si Maryam, kay giproteksyonan siya sa Allah nga wala siya nakusi ni syaitan. Ug si Isa pud wala siya nakusi ni syaitan. Subhanallah. Karon fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambatha nabatan hasana. Og yani ang panata ni Hannah gidawat gihapon sa Allah. Gidawat gihapon sa Allah nga gipadako sa Allah si Maryam alayhi salam sa sakto nga pagpadako. Kaso lang naay nahitabo sa ilahang lugar, sa ilahang panahon. Namatay ang iyahang papa ug ang iyahang mama. Karon na pangutana, kinsa ang muatiman kang Maryam? Ug nakahibalo ang mga tao sa ilang lugar katong mga Muslim nga si Maryam usa ka bata nga gipanata sa Allah. So nag-ilog ang mga tao kung kinsay mo kuan sa iya, mo atiman sa iyaha. Alhamdulillah, ang nahitabo nagbunutay ang mga tao. Na sila gihimo nga nagbunutay sila ug ang nakabunot nga muatiman kang Maryam kinsa si Zakaria. Si Zakaria usa sa mga propeta sa Allah. Tigulang na pud siya si Zakaria. Ug unsay koneksyon ni Zakaria kang Maryam? Si Zakaria sama pa sa gisulti sa mga ulama nga bana siya sa igsuon ni Hannah. Bana siya sa igsuon ni Hannah. So kumbaga silbi nga murag tito siya ni, kumbaga si Zakaria tito siya ni Maryam. Siya ang nag-atiman. Ang gibuhat ni Zakaria, gihimuan ni Zakaria
og balay og kaning kwarto didto duol sa Masjidul Aqsa si Maryam. Kay mo man ang kuan ang nasa panata nga magsilbi si Maryam. So gihimo gyapon ni Zakaria ang katong nga panata sa ihang mama nga siya ang maglimpyo sa masjid. Pag walay tao sa masjid, limpyuhan niya ang masjid. Pagka nanay mga tao, musulod na siya sa iyahang kwarto. Wala siya laing himuon katura. Sa dihang niidad siya sa iyang pagkadalaga niya, si Zakaria, talagsan na lang siya mo bisita kang Maryam. Kay nagdalaga naman si Maryam. Sa every time nga musulod si Zakaria sa kwarto ni Maryam para magdala og pagkaon, kay siya man ang nagsilbi nga guardian ni Maryam para magdala og pagkaon, iyan na lang matingala na lang siya nga inigsulod niya sa kwarto ni Maryam, daghan kayong mga pagkaon. Daghang mga pagkaon, mga prutas, klase-klase mga prutas. O kani pa ang mas kining katingalahan nga ang mga prutas nga naa sa kwarto ni Maryam is prutas sa dili panahon, dili timpo nga prutas. Sa panahon sa tingbugnaw, ang prutas nga naa sa iyang kwarto, prutas sa ting-init. O sa panahon sa ting-init, ang prutas nga naa sa iyang kwarto is panahon sa tingbugnaw. Subhanallah, kumbaga supak sa nature ang katong prutas nga naa sa kwarto ni Maryam. Kaya bala mo mga kaigsuunan sa Islam nga ang Allah subhanahu wa ta'ala pag naa siya ihatag nga dako nga butang sa usa ka tawo, ang Allah maghatag siya og mga introduction, mukaddimat, pampauna. Di ba ang ihatag sa Allah nga miracle kang Maryam alayhis salam is manganak siya nga walay bana? Di ba supak to siya sa nature? Karon, para dili kayo mabigla si Maryam sa himuon sa Allah nga miracle nga manganak siya nga bisag walay lalaki nga nakahilabot sa iyaha, nga supak to sa nature nga dapat unta maburos ang babae nga naay lalaki nga makahilabot sa iya, di ba? Pero maburos siya nga walay lalaki nga makahilabot, supak to sa nature, para dili matingala si Maryam sa dihang dalaga pa lang siya o sa dihang wala pa siya nakaanak. Ang mga miracle nga gihatag sa Allah sa iya supak sa nature para maanad na si Maryam. Maanad na siya. Subhanallah. Nakita ninyo, subhanallah. Munang si Zakaria mangutana siya. Ang Allah inyong sa Quran, kani siya na hisgot sa Quran. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sa dihang musulod si Zakaria sa kwarto ni Maryam, ang mihrab mo na siya ang kwarto nga ginaampuan. Dito na siya duol sa masjid. Wajada 'indaha rizqa, nay makita si Zakaria nga mga prutas. Mangutana si Zakaria. Qala ya Maryam, o Maryam, anna laki hada? Asa nagikan kanang mga prutasa? Ang tubag ni Maryam, qalat huwa min indillah. Subhanallah. Lantawa ang tubag sa tao bitaw nga nay iman sa Allah. Dili sila mutubag bitaw nga kining grasya nga ako ang nasa akong kamot karon, agi ni sa ako ang pagpaningkamot, agi ni sa ako ang kabright, agi ni sa ako ang pagkugi, kay kugihan ko mo diskarte mo nang nakuha na kuning mga grasya. Subhanallah. Si Qarun, usa sa mga hari sa panahon ni Musa alayhis salam. Si Qarun nga usa ka kafir, usa ka hari. Grabe kayo ang iyahang mga kayamanan sa dihang gipangutana siya sa mga tao. Asa nagikan ang imong mga kayamanan? Ang tubag ni Qarun, gikan ni sa ako ang diskarte. Gilubong siya sa Allah nga buhi sa yuta. Subhanallah, si Qarun. Pero lantawa ang tubag sa mu'mina nga babae. Sa dihang ang grasya na sa iyang kamot, ya Maryam, anna laki hada? Asa nagikan? Ang tubag niya, qalat huwa min indillah. Gikan ni tanan sa Allah. Subhanallah. Ingana unta ang tubag mga kaigsunan sa Islam. Gikan sa Allah. Dili kay agi sa kuwang kakugi, agi sa kuwang kadiskarte, masyaallah, agi sa kuwang kabright, dili. Gikan na siya sa Allah. Taib, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sa mga matuod si Allah, muhatag siya grasya nga dili nimo maihap. Subhanallah. Dito dayon na matikda ni Zakaria, kumbaga nahatagan og paglaom si Zakaria nga labisag tigulang na diay ko,
dili gyapon ko mawadag paglaom nga magkaanak pa ko. Hunalika da'a Zakaria rabba. Dito dayon nagdua si Zakaria, Allah, ako po tagay po kong grasya, tagay kong anak. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Subhanallah. Si Zakaria sa dihang nakita niya ang grasya nga niabot kang Maryam, ni kalitlag sulod sa kasing-kasing ni Zakaria nga dapat dili ko mawad og paglaom nga bisan tiguang na akong asawa nang inangala na ngandoy mi nga magkaanak, dili gyapon ko mawad og paglaom, magdua ko sa Allah. Nagdua siya sa Allah. Kato nga paglaom ni Zakaria, nadungugto siya sa Allah, nakita sa Allah mo nang gihatagan siya anak nga ang ngalan is Yahya. Allah musta muna siya ang kung isunan sa Islam kaya bitong dapat ang sa ka Muslim dili siya wada ng paglaom. Kung wala niya nakuha ang sa kabutang nga ihang gidua sa Allah, padayon lang maabot ra ang rizq nga gikan sa Allah. Allahu akbar. Taib, magpadayon ta sa kwento bahin kang Maryam. Sa dihang si Maryam alayhi salam, kanunay lang siyang magsimba sa Allah sa sulod sa iyang kwarto, never siya mugawas. Mugawas lang siya kung mag-CR, pero never siya mugawas. Subhanallah, si Maryam. Lantaw ang sifat nga nung ingani ang kumbaga nga nung gipili siya sa Allah. Mugawas lang siya sa duha ka butang. Manglimpyo sa masjid o mag-CR. Tapos balik dayon sa kwarto. Subhanallah. Sa dihang naa siya sulod sa iyang kwarto, naay mga anghel nga niduol sa iyaha. O gitawag siya, Ya Maryam. Kinsa man ni? Ang Allah gingon sa Quran, wa id qalatil malaikatu ya Maryam, o Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. O Maryam, sa pagkamatuod ang Allah gipili kaniya o gilimpyuhan kaniya o gipili kaniya nga pinakamaayo sa tanan nga mga babayi sa tibuok kalibutan. Si Maryam naa pa siya sulod sa iyahang mihrab, sa iyahang kwarto ampuanan. Nadungog na niya ang mga anghel. Iyan nang naistorya ang mga anghel. Kay balo ba mo nganong katong time bitaw nga si Jibril nagpakita na sa iyahang nga nag-itsurang tao nga atong ikwentoon niya nga magbalita na kang Maryam nga ikaw maburos. Unsa ang katingalahan ni Maryam? Katong, di ba, na hadlok siya nga, kinsa man kang tawhana ka, kung nakay himuon nga dautan sa ako pahawa sa ako di ba? Pero katong tao, nisulti nga, ako, usa ka, anghel, sugo sa Allah, nga mubalita sa imuha nga maburos ka. Si Maryam a.s. wala siya natingala nga katong tawhana ni angkon nga siya usa ka anghel. Dito siya natingala nga halang nganong maburos man ko nga wala may lalaki nakaduol sa kuha. Nganong wala natingala si Maryam nga anghel ang iyang kaistorya siyang atubangan. Kay sa dihang naa pa siya dito sa iyang kwarto, kanunay na niyang maistorya ang mga anghel. Mukaddimat, mga introduction, mga kaisunan sa Islam. Kumbaga, ang mga dagko nga miracle nga moabot kang Maryam, wala gibigla sa Allah. Gihatagan siya sa Allah og mga introduction. Di ba katong una is kining mga prutas nga moabot sa iyaha nga katong mga prutasa sa panahon lang sa tag-init nga tingtugnaw karon. Dayon sa panahon sa tig-init nay moabot nga po sa tigtugnaw. Kumbaga salungat sa nature ang nahitabo nga grasya. So introduction to siya sa ihatag sa Allah nga miracle sa iya nga naay miracle nga ihatag sa Allah sa iya nga salungat sa nature mo to magkaanak siya nga wala siya bana, wala lalaki nga makasiping sa iya. So karon pod gipa istorya na sa Allah si Maryam sa mga anghel samtang na siya sa iyahang kwarto kay moabot ang panahon nga mismo si Jibril ang pinakadabes nga anghel ang makipag-istorya kang Maryam nga naay ihatod nga maayong balita nga siya manganak, nga siya maburos.
Subhanallah. Sa dihang si Maryam alayhis salam na siya didto sa iyahang mihrab, sa iyahang kwarto, ang mga anghel musulti sa iya, Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam, sunda ang imuhang Ginoo. Kini dapat mahimo kang matinumanon sa imong tumana ang imuhang Ginoo. Wasjudi og magsujud ka, warka'i og magruku ka, kumbaga magsala ka kauban sa mga magsala. Nganong gisugo to sa mga anghel si Maryam nga magampo? Kabalo ba mo nga sa dihang giingon sa mga anghel nga ang Allah gipili ka nga pinaka the best sa mga babae, pagkahuman gisugo siya sa mga anghel nga magsala ka, mahimo kang matinumanon sa Allah, sunda ang mga gisugo sa Allah, likay ang mga gibawal sa Allah, kay kini manggong mga sifa, kani mga katangian nga sundon nimo kung unsa ang gisugo sa Allah, likayan nimo kung unsa ang gibawal sa Allah, ug magsala, mao ni siya ang timailhan sa babae nga maayo. Muna kung makita, kung gusto nimo nga mahimo ka usa sa mga the best nga babae, maayo nga babae, mo ni ang himua, kining gihimo ni Maryam. Nga kanunay siya magsala sa iyang kwarto, ug never siya mugawas sa iyahang kwarto kung kailangan lang. Pero kita, boring naman sa kwarto, ay magawas tahan kay pahangin sa tahan Subhanallah. Pero ang pangutana, katong time nga gibalita ni Jibril nga si Maryam maburos na, di ba naman siya sa gawas? Karon, nganong nakagawas man siya? Nganong nakagawas siya sa iyang kwarto? Ang mga ulama sa tafsir miingon, kaning sa tafsir nga nasa suratu Maryam. Sa suratu Maryam, ang Allah gaingon, "Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." At banggitin mo, Muhammad, sa Quran, sa libro, ang tungkol kay Maryam nung siya ay lumabas palayo sa kanyang pamilya patungo sa silangang bahagi. Silangang bahagi. Ngano ni gawas man siya? Nigawas siya, ingon ng mga ulama sa tafsir, kay gusto niya nga makita ang mga gimugna sa Allah sa gawas. Gusto niya makita ang mga gimugna sa Allah sa gawas. Usa sa mga ibada, mga kaigsuonan sa Islam, ang magnilay-nilay ka sa mga creation sa Allah. So si Maryam alayhis salam, nigawas siya palayo sa panahon nga walay tawo. Gusto niya makita ang langit, gusto niya makita ang yuta, ang bukid, ang mga hangin, ang mga hayop, para mas madungagan pa ang iyang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Usa na siya sa mga ibada. Kanang magawas ka, tapos magnilay-nilay ka sa mga clouds. Example, mato ka sa boulevard, sa breakwater, maglantaw ka sa mga creation sa Allah. So usa na siya sa mga ibada nga gihimo sa mga salaf sa unang panahon. Ug ang usa nga nahimo ana si Maryam alayhis salam. Subhanallah. Nigawas siya. O katulang ang time nga nigawas si Maryam. Kanunay siyang naa sa iyahang kwarto, sige lang siya og magsala. Si Maryam alayhis salam. Kay bala ba mo kapila naisgot ang ngalan nga Maryam sa Quran? Wallahi, si Maryam lang ang nag-inusarang babae nga nahisgot ang iyang ngalan sa Quran. Walay laing babae nga nahisgot nga ngalan gawas lang kang Maryam. Ang uban kay na-mention lang nga asawa ni Firaun, asawa ni Nuh, asawa ni Lut, ana lang. Pero ngalan wala. Maryam lang. Pila ka times na mention ang ngalan nga Maryam sa Quran? Di ba dapat natay pa-preview. How many times nga na-mention ang ngalan nga Maryam sa Quran? Na-mention ang Maryam ngalan sa Quran, kaulong pila? 34 times. 34 times. Usa sa miracle sa Quran, nganong 34 times na mention ang ngalan ni Maryam sa Quran? Kay 34 ang bilang sa atong sugod sa Fajar hangtod sa Isha. Katong obligado nga sala lang. Iha pa ang sugod Fajar hangtod Isha. Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isha. Wala labot ang sunnah katong mga katong mga nga sala na himo nga sala nga 5 times, 34 ka sujud. Nganong 34 times man? Kay
Si Maryam alayhi salam kanunay siyang magsujud. Sa dihang gisugo sa Allah nga magsala ka, magsujud ka, si Maryam kanunay siyang magsala sa iyang kwarto. Subhanallah. Kita, pag nasa kwarto, cellphone, di ba? Kung ang syaitan mo hunghong, TikTok, sayaw-sayaw. Muna siya. Subhanallah. Pero si Maryam alayhis salam, kanunay siyang magsala. 34 times na isgot ang iyang ngalan sa Quran, kay 34 times pud ang bilang sa atuang sujud. Subhanallah. Allahu Akbar. Taib. Sa dihang si Maryam alayhis salam, naglakaw siya para magnilay-nilay sa mga creation sa Allah. Nagpakita ang usa ka lalaki nga gwapo nga lalaki. Nahadlok si Maryam. Nahadlok siya. Sa iyang pagkahadlok niya, niingon siya, qalat inni a'udhu birrahmani min kunta in kunta taqiya. Niingon siya, ako ay nagpapakupkup sa Rahman sa Allah laban sa iyo. Kung ikaw ay matakutin, umalis ka sa akin. Kung ikaw ay isang matakutin na tao, umalis ka sa akin. May takot sa Allah, umalis ka sa akin. Muti pasabot ni Maryam alayhis salam. Qala innama, katong lalaki ni istorya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Subhanallah, lantawa ang reaksyon ni Maryam sa diha nakita siya gwapo nga lalaki. A'udhu billah. Ningon siya, a'udhu billah. Nahadlok si Maryam. Pero karon, makitag lalaki gwapo, gwapo lagi siya na. Subhanallah. Muna siya ang munang layo kayo sa nga tanan ang subhanallah mga babae. Karon, si Maryam alayhis salam, pag katong time nga nakita siya gwapo nga lalaki, o gwapo nga lalaki naman, kay si Jibril man to. Kay si Jibril, dili siya mag-itsurang tao, gawas lang nga gwapo nga lalaki ang iyang itsura. Si Jibril alayhis salam. Motong sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang itsura nga ginasuwid ni Jibril sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakagwapo niya nga mga sahaba. Kinsa to? Si Dihya al-Kalbi. Motong sa Gazwatul Khandaq, sa Khandaq, katong nasa sulod sa kwarto na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magpahulay, natingala si Aisha nga naa si Dihya gawas sa ilahang kwarto, sa ilahang balay. Gilili niya Aisha, nalagi si Dihya din ha. Nagkabayo si Dihya nga naidala nga panangga, tapos naidala nga espada si Dihya. Ningon siya, ya Rasulullah, unsay gibuhat ni Dihya, unsay gihimo ni Dihya sa gawas nganong na siya sa gawas. Ningon si Aisha kang Prophet Muhammad. Paglantaw ni Prophet Muhammad, dili na si Dihya, si Jibril na, gitawag ko niya. Paggawas ni Prophet Muhammad, ningon si Dihya, pero si Jibril to, ya Muhammad, wala pa nahuman ang gera, balik ta dito sa posisyon nato sa Khandaq, wala pa nahuman ang gera. Sumoto, natingala si Aisha nga unsay gibuhat ni Dihya dito sa ilahang kwarto, sa ilahang balay, nga si Jibril da ito. So karon, si Jibril, ang gwapo nga lalaki ni istorya, ayaw ka bala ka Maryam, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Sapagkat tinuod ako lamang usa ka sugo sa imong Ginoo aron ibalita sa imo ang nindot nga balita nga ikaw maburos sa usa ka lalaki nga bata nga buutan. Qalat, ningon si Maryam, qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Ningon si Maryam, sa unsa pagkahitabo nga magkaanak ko nga wala may lalaki nga nakahikap sa akoa ug dili ko hugaw nga babayi. Nantawa ha, ang reaksyon ni Maryam, dito siya natingala nga mahatagan siya anak. Wala siya natingala nga anghel ang iyang kaistorya nga naman. Sama sa inyo ganina, anad na siya nga kaistorya ang mga anghel samtang napa siya sa iyang kwarto. Kaya balaman mo kung pilay edad ni Maryam sa kini nga time, nahisgot sa mga sa history nga ang edad ni Maryam sa dihang iyang kaistorya si Jibril 17 years old. 17 pa si Maryam. Naburos siya kang Jesus, 17 pa ang iyang edad. Subhanallah.
naay mensahe nga gusto ipasabot ang Allah sa kining panghitabo, mga kaigsuonan sa Islam. Lantawa, ang usa ka babae nga walay bana, walay lalaki nga kauban, ang Allah subhanahu wa ta'ala gitugot gyapon nga siya magkaanak. Gitugot gyapon nga siya nga magkaanak. Nganuman, kay ang babae, mga kaigsuonan sa Islam, gihimo siya sa Allah para magkaanak. Ang babae gihimo sa Allah para magkaanak. Nganuman, para mudaghan ang mga tao. Kay sa iya manggikan ang mga tao, sa kanon babae man. Lantawa ha, bisan si Maryam alayhis salam nga wala siya ibana, gitugot gyapon sa Allah nga magkaanak siya. Magkaanak siya kay kailangan nga magkaanak siya. Aron sa pagkontinue sa mga tao. So unsa pa ka nga ikaw nga nakay bana? O unsa pa ka ikaw nga dalaga nga pwede ka magkabana, pwede ka makaasawa. So dapat ibutang nato sa atuang kasing-kasing nga ang misyon sa usa ka babae is magkaanak siya ug kining dungagan niya ang bilang sa mga tao nga mga buutan nga mga Muslim. Munay misyon dapat sa usa ka babae. Dili bitaw pareho sa uban nga ang misyon sa usa ka babae is magpakadato siya, ang misyon niya is dapat na siya degree nga mahuman, ang misyon niya is dapat kining makatukod sa balay para kung maminyo siya, dili siya basta-bastahon sa iyang bana kay na siya balay, na siya degree, na siya kwarta, dili, subhanallah, dili. Trabaho to sa lalaki. Ang trabaho sa babae magkaanak. Munay trabaho sa babae. Subhanallah. Taib. Nitubag si Jibril sa ingon ni Maria nga nganong magkaanak man siya nga wala may lalaki nga nakadul sa iya. Ningon si Jibril, qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Niingon ang Allah, o Maryam, sayon ra na himuon sa imuhang Ginoo. Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Og buhaton namo kanang imuhang anak nga timailhan sa Allah alang sa katawhan, timailhan sa gahom sa Allah. Lantawa tinud ang giingon sa Allah nga si Jesus is dako nga sign sa Allah. Dako siya nga sign sa daghan nga butang. Ang una, sign siya sa kapangyarihan sa Allah nga bisan pag walay bana ang babayi, kaya himuon sa Allah nga maburos ang babae. Unsa pa kaha nga ikaw na ibana. Subhanallah. Kanagang babae nga walay bana, makaanak. Unsa pa ka ikaw nga naibana. Maunang si Hannah, bisag bao siya nga babae, wala siya nawad ang paglaom sa Allah, ya Allah, tagay ko anak. Og ang asawa ni Zakaria nga baog pud nga babae, nga naniguwang na lang sila, wala sila nawad ng paglaom nga, ya Allah, tagay mi og anak. Subhanallah. Miracle sa Allah. Ayatan linnas wa rahmatan minna. Aya timailhan sa Allah alang sa mga tao ug kaluoy nga gikan sa Allah, kaluoy nga gikan sa Allah. Kaluoy sa kaluoy nga gihatag sa Allah sa pamilya ni Imran. Pamilya ni Imran. Nantawon yung makaigsunan sa Islam. Unsay nabuhat ni Imran, unsay nabuhat ni Hannah nga natagaan silag anak nga sama ni Maria o natagaan silag apo nga sama ni Jesus. Subhanallah. Agi lang sa ilang intensyon nga nagminyo sila, nagbuild og pamilya si Imran o si Hannah para pagsilbihan ng Islam. Pero ang gihatag sa Allah sa ilaha, babae nga pinaka-the best nga mga babae. Ug apo nga lalaki nga miracle gikan sa Allah. Kumbaga, ang intensyon nimong kay igsuon sa Islam, ang imong intensyon mo ilang tawa. Dili importante kung unsa ang imuhang degree nga nahuman, unsa ang imuhang abilidad, unsa ang imuhang kaya, ang importante ang imuhang intensyon. Na ba kay intensyon para pagsilbihan ng Allah? Sa imuhang pag-eskwela, na ba kay intensyon nga, ya Allah, pag makagraduate ko, pagsilbihan ako ang imuhang relihiyon? Sa imuhang pagtrabaho adlaw-adlaw, na ba kay intensyon nga, ya Allah, sa imong pagmata sa buntag, ya Allah, hatagi ko og kaning kakayahan nga
ako kang pagsilbihan. Or ang ginabuhat nato normal lang, inig mata sa buntag, duty sa trabaho, adto sa trabaho, moadto sa negosyo, moadto sa pangmakamundong bagay, hangtod nga mosalop na lang ang adlaw. Wala kay na intensyon nga para pagsilbihan ng Allah. Tapos karon mo reklamo ka nganong depressed ang imuhang kahimtang. Tapos karon mo reklamo ka nganong disod ang imong kahimtang, agi ra gihapon sa imuha. Pero kung usbon nato mga kaigsunan sa Islam, ang atuang lifestyle, ang atuang routine nga inigmata nato sa buntag nga, ya Allah, unsa kay akong mahimo kaha nga para pagsilbihan ka. Ya Allah, unsa kay akong mahimo kaha nga para pagsilbihan ng Islam. Dapat dili mo salop ang adlaw hangtod nga na ako'y mahimo para sa Islam. Na ako'y mahimo nga para malipay ang Allah sa kuha. Wallahi kung kana ang imuhang himuon kada buntag, kada adlaw, buhos ang blessing nga maabot sa imuha. Og take note, ang blessing dili lang naglimit sa kwarta. Kay kasagaran sa mga tawo karon pag maingon og blessing, kwarta dayon nang ginahuna-huna nila. Dili, oy, subhanallah. Ang imong iman blessing, ang kahapsay sa imong pamuyo blessing, ang walay mangaway sa imuha blessing, ang wala kay sakit blessing, ang naa kay makaon pud blessing. Ang imong mga anak dili pasaway blessing. Subhanallah. Matulog kang hapsay blessing. Mumata ka nga wala kay ginakahadlukan blessing. Kana buhos ang blessing sa imuha kung naka-intensyon nga, ya Allah, kung nakoy anak, akong ihatag sa imuha nga magserbisyo sa Islam. Kung magninyo ko, kung ikaw wala pa asawa, ya Allah, hatagi ko partner nga moserbisyo sa Islam. Magtinabang imi sa pagserbisyo sa Islam. Maabot ang blessing sa inyo. Kaso lang kasagaran karon dunya. Ya Allah, tagay kog partner nga naay trabaho. Ya Allah, tagay kog partner nga naay negosyo. Ya Allah, tagay kog partner nga naay degree nga naman nga dakog sweldo. Puro dunya mao nang problema sa pamilya, depressed, kwarta. Sige gukod sa kwarta, sige apas sa kwarta. Nga dili maapsan ang kwarta. Muskila, daho kayong problema, subhanallah. Taib. Taas pa ning kwento ni Maryam alayhis salam mga kaigsuonan sa Islam sa iyang pagpanganak kang Hesus, na itaas nga kwento nga nahitabo ani na mga miracle nga nahitabo sa pagpanganak kang Hesus. So inshallah atong ipadayon sunod nga Sunday. Sunod nga Sunday inshallah taala. Ipadayon nato ang kwento ni Maryam alayhis salam sa iyang pagpanganak kang Hesus ug sa pagdakwa na ni Isa alayhis salam ug sa mga miracles nga gipakita sa Allah ug kuan natog lesson ang bawat miracle nga niabot sa ila. So mo to siya mga kaigsuonan sa Islam nga ang pamilya ni Imran is gibulahan sa Allah agi sa ilahang misyon. Agi sa ilahang misyon nga nagbuild sila pamilya para pagsilbihan ng Islam. So karon pangutana imong kaugalingon, unsay misyon ninyo sa pagbuild sa imong pamilya? Makadunya ba o pang-akhira? Kinahanglan na kay misyon. Unsay misyon sa imong kinabuhi karon? Kada adlaw na lang mata ka, taud-taud matulog na pud, taud-taud mata na pud, tulog na pud, walay misyon. Dili pwede walay misyon, dapat na kay misyon. Dili pita pareho sa kanang inig mo sa eroplano. Inig na mo sa eroplano, na mo sa taas no, naka-take off na mo. Muha na ang piloto. O mga pasahero, wala ko kay baluha kung asa ta padulong ani, wala tay mission ani. Kung asa lang ta dalon sa eroplano, bismillah, tawakkal na ala Allah. Pwede din na. Subhanallah. Kung asa dalon sa eroplano, di pwede, dapat na i-target. Na kay target sa imong kinabuhi. Ayaw sayangi ang imong kinabuhi nga magdula na kag email, mag-TikTok lang ka, mag-Facebook, magsayang-sayang lang sa oras. A'udhu billah. Ayaw usik-usiki ang imong oras igsuon sa Islam. Ayaw. Subhanallah. Moabot ang panahon nga magmahay ka nganong imong giusik-usikan ang imuhang oras. Ayaw. Sugdi karon dapat na kay mission nga, ya Allah, unsa akong buhaton, ya Allah, para ni sa imuha. Sugdi karon dapat na kay mission sa imong kinabuhi. Ikaw pud nga babae nga naka sa imuhang balay, dapat na kay mission nga malipay ang Allah sa imuha. Dili kay ang imuhang gina asikaso lang is mga anak nimo. Okay man na siya, alhamdulillah, pero
murag bitaw normal ra kay sa nga tanan nga magluto lang ka tapos mag-asikaso sa imong anak o di kaya magtrabaho then pagkahuman magpahulay Facebook dayon usik usik ang imong oras. Walay subhanallah walay blessing moabot sa imo. Kung na magani kwarta moabot sa imo dali ra kayo mawala, walay baraka. A'udzu billah. Subhanallah. Pero kung nakay misyon niya para sa imong para sa ikaayo sa ay para sa ikalipay sa Allah sa imong pamilya, motoy buhata. Mapareho ka inshallah sa pamilya ni Alo Imran nga gibulahan sila sa Allah, gipili sila sa Allah nga pinaka the best nga pamilya sa tibuok katawhan o katulad diini. Ako ang pangayoon sa Allah nga hinaot nasabta nato ang ato ang lecture o nakakuha ta og kaalam bisan gamay lang. Inshallah sa sunod atong ipadayon ha ang bahin sa kwento ni Maryam alayhis salam sa iyang pagpanganak kang Hesus. Kay daghan pa kay mga miracle ang nahitabo didto. O ako na siyang gisgot kay hapit naman go December 25 subhanallah. So gusto na ko i-educate ang ato mga igsoon nga mga balik Islam nga ang December 25 is walay kalambigitan sa panghitabo kang Maryam alayhis salam kang Hesus o sa pamilya ni Alo Imran. Kay kanang December 25 mo na siyang adlaw sa pagsaulog sa ilahang ribulto sa mga Romano kaniadtong panahon nga gihingalan og si Mitra nga usa ka ribulto nga ilang nga Ginoo nga natukod siya, nahimo siya sa December 25. So ilang gipasangilan nga dito gipanganak si Hesus. Ang ilang pagsaulog sa birthday daw ni Hesus is pagsaulog to siya sa ribulto nga si Mitra. A'udhu billahi min dhalik. So inyuhang hulaton ang ato ang lecture sunod karong sunod Sunday inshallah taala. Wa wallahu ta'ala ala musallillahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.